السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي التلاميذ، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبقى لكم والو النتائج. كتب لكم بون شونسي بون كوراج والله يسمعكم اخبار خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكما كنشوفوا بان راه ريجيونالات تو لي ريجيون كلشي كان ساهل الحمد لله، وكاع المراجعه اللي راجعت معكم كانت بمحلها، وكانوا الاسئله اللي هما ساهلين تري فاسيل. غير هو الانسان تيبقى غير شويه الفهم وشويه التحليل، شويه يعني لي زيكسبرسيون، كيفاش يعبر، كيفاش يجاوب، وكيفاش يربح نقيطات في ماده اللغه الفرنسيه. والحمد لله كتب لكم بون شونسي بون كوراج. وكنشكر بزاف التلاميذ اللي جاو عندي في لي ميساج في انستغرام في الفيسبوك. كيشكروني بزاف بان خدمت معاهم مزيان وعاونتهم اكراس هاد الشان، اكراس موا، اكراس يعني لي زانفورماسيون قدمت لكم في الفيديو. وهذا شرف كبير ومرحبا بكم، ومرحبا حتى الناس اللي جايين ان شاء الله الرحمن الرحيم غيقراو ولا باك يعني العام الجاي. مرحبا بكم اوسي، وكنشكركم بزاف على الدعوه ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنشكركم بزاف على الانرجي ديالكم. الوغ ان شاء الله اعزائي المشاهدين غنحاول نتخطيو مزيان لا كوريكسيون ديكزامان ريجونال فاس مكناس 2019. يعني غنحاول نديرو تصحيح الامتحان الجهوي لجهة فاس مكناس، نشوفوا يعني هاد التكست هذا نقراو مزيان ونجاوبوا على لي كيسيون. والناس اللي باغا يعني لا كوريكسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم في هاد لا فيديو غتشوف لا كوريكسيون بيان détaillée et bien structurée et bien يعني expliquée très bien. Alors, comme quand vous voyez dans le titre que j'ai écrit Fes Meknes 2009, ou bien pardon 2019, examen régional, le dernier jour de la condamnée, chapitre 15, page 43, l'œuvre d'Irkom. Alors, le محتوى يعطيكم يعني l'œuvre le dernier jour de la condamnée. Alors, غتلقاها يعني في chapitre 15. هذا النص هذا مأخوذ من chapitre 15. كما لاحظتوا معايا راه خاصكم l'œuvre تقراوها كامل. الناس اللي دوزوا امتحانات دابا دوزوا امتحان صافا، صافا غيان باسي دابا ما عندكوش مشكل، دابا راه دوزتو. ولكن كما كنقول لكم ديجا قبل ما دوزو الامتحان بان راه ضروري تقراو لي شابيتر، ضروري تقراو لي غومون، راه مهمين، تبغيو الفهم ديالكم، تبغيو يعني ليسونسيال اشنو فهمتي من ديك لوفر، باش تحاول نهار ريجونال تكون يعني ضابط المسائل ديالك وتجاوب على لي كيسيون تو سامبلومون با دو بروبليم. الوغ المحتوى ديال الامتحان الجهوي في شابيتر 15 من روايه لو ديرج كونداني غتقربوا في لوفر ديالكم باج 43. تري بيان. الوغ نبداو على بركه الله، ولكن قبل ما نبدا غنحاول ندير واحد لا ريفيزيون جلوبال جينيرال في شابيتر 15. اشنو كنطاريو، اشنو كنطاريف، شنو يقولنا الناراتور، اشنو يقولنا هذا الحكي هذا، واشنو كنطاري. داكوغ. الوغ لا بروميير انفورماسيون سي كوا؟ بان الناراتور اي دون سا سيلول، بان الناراتور رجع فينا، رجع لا سيلول. الوغ فين كان السؤال المطروح؟ لا كيسيون كي سو بوز où il était يعني le narrateur، فين كان هذا الناراتور؟ الوغ الناراتور était يعني à l'infirmerie، كان في المستوصف، او بيان كان يعني في داك لوبيتال. اكوز كان يعني يبقى لي واحد الايفانويزمون يعني بسبب يعني لي فورسا، باسكو كان وقع لي واحد المحادثه بيناتهم. الا كنتو راجعتوا معايا وبقيتو عاقلين غتلقاو يعني les informations يعني précédentes. Alors, première information, bien, le narrateur se trouve ou bien est dans, est dans sa cellule ou bien est dans son cachot qui توجد في الزنزانة ديالو. Très bien. Et deuxième information très très importante بأن يعني il avait senti كان تيحس بأن يعني un peu de liberté، كان تيحس واحد شوية ديال الحرية في الانفيرموري، او هو اصلا كيتواجد يعني في الكاشو، ولكن باقي عنده واحد الاحساس بان كيحس بالحريه يعني في الانفيرميري، واخا انه يعني في الكاشو. الوغ هو بمعنى انه بان النغاتور كان كيتواجد في الانفيرميري، كان تيحس يعني كان تيشعر باش بالحريه. هذا هو الميساج اللي كيبغي يوصل لنا. ولكن مي فوالا كي لي ريبري بار ليدي، ولكن رجعت واحد الفكره. الوغ رجعت واحد ليدي. شنو هي هاد ليدي هادي؟ بان راه يعني لا كونداناسيون دو لا مور، بان راه محكوم عليه باش لا بين دو مور، محكوم عليه بالاعدام. يعني هنايا نغطر هنايا شعر باش بالحزن وبالياس، والحزن يعني شعر يعني بلا سوفرونس، يعني يعني بالمعاناه. هاد الفكره رجعاتو الدماغ ديالو، اصلا كان يعني تيعيش واحد لا ليبرتي وخاليه من الهموم، خاليه من السوفرونس، ولكن الفكره رجعته بان الحكم عليه بلا بين دو مور. الوغ وكان النغاتور كان تي الي بونسي، كان تيعتقد بان غادي سيفادي او بيان سونفوير يعني اترافير يعني لافيرمري، ولكن ندم اي ريغريتي، يعني ندم بزاف علاش ما عرفش. الوغ هادشي كامل لي زانفورماسيون جلوبال جينيرال على شابيتر 15.
غير الا قريتو غتفهمو مزيان اكثر وغتشوفوا لي ديتاي. الوغ نقراو التكست دو باز على بركه الله. نقراو التكست دو باز اون ميم طون، يعني نشوفوا يعني لي فيغور ستيل، نشوفوا التحليل ديالها باش تفهموا معايا مزيان. حتى الناس اللي هادو اللي طالعين يعني كيشاهدوني، الناس اللي دابا عندهم سيزيام اني او بيان اولا باك حاليا، اللي غير دابا نتوما حاليا دابا يعني كتشاهدوني وعندكم العام الجاي يعني اولا باك، يعني يمكن لكم تستافدوا معايا، يمكن لكم تشوفوا لا ميثود يعني ديال لا ريبونس، لا ميثود كيفاش نجاوبوا على الكيستيون، باش تشوفوا تعرفوا يعني الحيتيات لي زانفورماسيون كي سيركول يعني كيفاش تكونوا الجهويات. تري بيان. ندوي على بركه الله في تكست دو باز. الوغ premier paragraphe. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Le cachot me reprit. Très bien, point. Malheureusement, إلى الأسف. Je n'étais pas malade. لم أكن يعني ما بقيتش مريض. يعني عندنا لي توت، فوق لي توت عندنا نيغاسيون. Le lendemain, يعني بعد غدا il fallait sortir de l'infirmerie. يجب علي أن أخرج من المستوصف. Alors le cachot me reprit. يعني هنايا الزنزانة تناديني، يعني كترجعني. الوغ واش الزنزانة عندها يعني عندها الرجلين او لا عندها اليدين باش ترجعني، باش تشدني وترجعني يعني ترجعني للكاشو. الوغ هنايا عندنا لا بيرسونيفيكاسيون sur le style la personnification. Le cachot me reprit. La personnification. Très bien. Pas malade en effet. في الواقع ما بقاش المرض. Je suis jeune, sain et fort. أنا شاب قوي وصحيح. Alors هذه كلها راها énumération. La faire le style énumération. Le sang coule librement dans mes veines. يعني الدم يعني يجري بكل حرية فاش dans mes veines. شنو هما لي فين؟ هذيك الأورد ديالي يعني في الجسم ديالي. alors هنايا انا نقول بان انا ايبيربول. واش الدم كيجري كول يجري، الوغ انا ليبيربول بحريه. الوغ زدنا فيه شويه. تو مي مونبر اوبيس ا تو مي كابريس. كاع هاد اعضاء الجسم يعني كطيع هذوك لي كابريس ديالي. شنو هما لي كابريس ديالي؟ هما هذوك نقولوا بان لي كابريس المغامرات لي زافونتور. جو سوي روبوست، جو سوي فور يعني انا قوي، دو كور في الجسم، اي ديسبري يعني حتى في الجسم وفي الذهن ديالي. constitue pour une longue vie. فهي مكونة يعني في واحد الحياة اللي هي أمد، واحد الحياة اللي هي مداومة. بمعنى أنا راه قوي وعندي الأعضاء اللي هي قوية وعندي أعضاء وعندي ليسبري اللي هي الحياة كاملة longue vie. وي نعم. tout cela est vrai. نعم كل شيء هذا حقيقي. et cependant ومع ذلك j'ai une maladie. عندي واحد مرض الله يسترنا ويستركم. maladie une maladie mortelle. عندي واحد المرض اللي هو مميت قاتل. alors maladie c'est une répétition. une maladie faite de la main des hommes. واحد المرض اللي تيحاول يكون يعني تيحاول يفات دو لا مان دي زوم، تيحاول يفت داك الايادي ديال الرجال. تري بيان تري بيان. دوزيام باراغراف. depuis que je suis sorti de l'infirmerie. يعني منذ من خرجت من المستوصف، من خرجت من لوبيتال. elle m'est venue une idée poignante. جاتني واحد الفكره اللي هي قابضه، يعني بوانيون، جاتني البوانيه ديال الباب بوانيونت قابضه شدتني. الوغ هنايا واش الايدي الفكره كتشد، واش الفكره كتقبضني. الوغ هنايا نقول بان هنايا راها بيرسونيفيكاسيون او ميم طون نقول بانها ايبيربول، يعني ايبيربول عندها شويه الريحه ايبيربول. اون ايدي ا مو روندر فو. واحد الفكره جعلتني احمقا. الوغ واش الايدي كترجع الانسان احمق؟ الوغ هنايا نقول بان هنايا لا بيرسونيفيكاسيون. C'est fou, ou bien pardon, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader. كان بإمكاني نستطيع نهرب، باسكو هنا الناراتور يعني ديجا كان في شابيتو 14 بأن كان عنده إمكان يهرب، كان يهرب لناش من لافيرموري. سي يعني الشرط عندنا كونديسيون سي لون مي افي ليسي. سي لون مي افي ليسي. شكون هما ال ابوستروف؟ شكون هما لي فونكسيونير او بيان لي فونكسيونير اللي خدامين في لوبيتال الا خلاوني نهرب من لوبيتال. شكون هما؟ سي ميدسان الاطباء، سي سور دو شاريتي، وهذوك الاخوان او الاخوات ديال الخير، هما الممرضات، هما هذوك الموظفات ديال لوبيتال. سومبلي يبدو لي بروندر انتيغي ا موا، يعني يبدو لي بانها راه تعتنوا بيا وتهتموا بيا. تري بيان. mourir si jeune et d'une telle mort. يعني الى الموت ديال الشباب et de telle mort، يعني كشبه بالموت. الوغ تيل مور باننا عندنا
تيل كو تيل. الوغ تيل نقول باننا تيل مور. الوغ نقول باننا عندنا كومباريزون. on nous dit qu'il me plaignit. on nous dit qu'il me plaignit. نقول باننا plaignit نقول باننا شكوى. tant il était empressé autour de mon chevet. كلهم دايرين بهذاك الشوفي ديالي. شنو هو الشوفي؟ هو داك السرير ديالي. كلهم يعني حولي انا اولا حولي، يعني دايرين في السرير ديالي دو مون شوفي دو مون لي. باه curiosité يعني الفضول. curiosité الفضول. et puis وثم ces gens qui guérissent bien d'une fièvre mais non d'une sentence de mort, et pourtant cela ne serait si facile. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela ferait. alors هنايا بان النغاتور هنايا كيشوف باننا راه دايرين بيه وتيعتنوا بيه وبطريقه اللي هي جميله، ورغم ذلك بان عنده واحد الفكره بان هذا الموت، ولكن كيما كيشوف بان بورت اوفيرت وعنده بامكانه يهرب، بامكانه سونفو، بامكانه يعني يهرب مناش من لوبيتال. تري بيان. بلي دو شانس يعني عندي هنايا الزهر بزاف، عندي هنايا لا شانس، عندي هنايا التوفيق. بلي دو شانس ماتنون، عندي هنايا الحظ الان. مون بوفوار سورا ريجوتي. هذيك السلطه ديالي غادي ترفض، غادي ترفض. باسكو تو اي طون ريغل، باسكو اي كاع داك البلانات اللي عندي، كاع داك البرامج اللي عندي تو اون ريغل، بمعنى راها مدروسه مزيان. لي تيموان هما دوك الشهاد اون بيان تيمواني، كيشهدوا مزيان. لي بليدور اون بيان بليدي، وحتى دوك لي بليدور هما نقولوا بان بليدور هما هذوك المحامين، يعني راهم تيحميو مزيان. لي جوج اون بيان جوجي، تيحكموا راه هما تيحكموا مزيان. الوغ لي تيموان اون بيان تيمواني، لي بليدور اون بيان بليدي، لي جوج اون بيان جوجي. الوغ توت يعني هاد لا فراز هادي راها انيميغاسيون تيدير. Je n'y compte pas. انا ما كنحسبهمش كاع، انا ما كنستطيعش نحسبهم اموان كو على الاقل. نو فولي، هادشي حمق. بلو ديسبيرونس يعني نديرو واحد شويه ديال التامل، شويه ديال الامل. لو بوغفوار سلطه، سيت اون كورد. فهي شنو؟ سيت اون كورد، هي واحد الكرده يعني ديال القنب، يعني بهذه اللغه المصطلح العامي. كي فو تيان سيسبوندو او ديسو دو لا بيم، فهي كتحاول تاخذك وكتحاول تعلقك بواحد الطريقه اللي هي دو لا بيم. لا بيم نقول بان لا بيم شنو نقول لكم الدارجه ديالنا لا بيم نقول بان الهاويه، فوالا الهاويه، بان هادشي كامل كتحاول دينا الهاويه. كاع هاد المسائل هادو راه للسلطه، فهي واحد الكرده كتحاول تاخذها دينا الهاويه او ديسو دو لا بيم، يعني في طريق الهاويه اولا في الهاويه. لا بيم فوالا هذه هي المعنى ديالها بالدارجه ديالنا العاميه. Et quand on entend craquer à chaque instant، عندما نستمع كراكي، كتقولي كراكي. الوغ كراكي نقول بان كلاكي كتحاول تطرشني او كتحاول ترفقني. اشاك انستون، مره كتحاول يعني تكلاكيني او كتحاول تفيقني. شنو هو هاد السلطه هادي، هو هاد النفوذ هادو اللي على الناس هادو. جوسكا سو كيل سو كاس، يعني اي متى غادي تهرس او اي متى اللي غيتكسر هاد النفوذ او هاد السلطه هادي. سو كوم سي لو كوتون، هادشي بحالاش بحال شي يعني شي حاده اولا شي سي لو كوتون دو لا غيوتين، هذيك الحاده ديال الشرق او الحاده ديال الالم ديال الشرق او الحاده الاله ديال الاعدام. ميتري 6 سيمين ا طومبي، فهي موضوعه يعني على مده يعني 6 اسابيع باش تحاول تهبط عليا. اطومبي بمعنى هنايا بان راه هاد المسائل هاد السلطه هادي راها يعني كتكاكيني، وراها بحال واحد الكوطون اي تريانغلير ديال هاك ليستريمون ديال لا بين دو مور اللي تيحاولوا يقتلوا به يعني لي كونداني. راها موضوعه من هنا ل6 سيمانات. فوالا بمعنى هادشي اللي وصلنا غدا. سي جافي ما غراس، اذا كان لدي العفو، افوار ما غراس، غنحاول ناخذ العفو. اي باركي ولما نقول هادشي، اي بوركوا وعلاش، اي كومون وكيفاش. الي امبوسيبل كو نو مو فاس غراس، راه هادشي من غير المستحيل يفعليا. ليكزامبل كوم ils disent، واحد ليكزامبل اولا واحد المثال كما يقول: je n'ai plus que 3 pas à faire: Bicêtre, la conciergerie, la grève. فوالا اعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا يعني التكست دو باز، فهمتوا معايا الحيتيات لي زانفورماسيون كي سيكول دون سو تكست. اون با باسي ماتنون نشوفوا الاسئله ونشوفوا يعني كيفاش نجاوبوا على كيسيون كي كونسان هاد لو تكست هذا، كي كونسان هاد ريجونال ليكزامان ريجونال. تري فاسيل والله قسم، اللي ما جوج 17 خاصكم الدق. تري بيان.
Alors, nous allons voir les questions. Étude de texte 10 points. Alors, la question numéro 1, complétez la phrase suivante pour situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait. وعلى نقطة عباد الله نقطة خاصك تضيعها حرام تضيع بسبب هاد لا كيسيون هادي. Alors, complète la phrase suivante. غنملؤوا هاد لي فراز هذا او بيان هاد الجمل او بيان هاد التأثير النص يعني لهاد لوفر هادي ديال لو كونداني ا مور. Pardon, ou bien le condamné à mort. Très bien. Ce texte extrait du roman يعني اش من يعني مأخوذ مناش évidemment حنا عارفين بان هذا التكست مأخوذ مناش من رومان سميتها Le dernier jour d'un condamné. Tout simplement. نحاول نكتبوها. Le dernier jour d'un condamné. Tout simplement. Très bien. Alors, écrit par qui? Par Victor Hugo. شحال واحد تلميذ كان قال لي الحاج فيكتور Hugo. Alors, écrit par qui? Victor Hugo. Voilà. Voilà. Elle est publiée en quoi? Alors, اش من يعني de la date de publication. La date يعني de publication. Alors, en 1900 pardon, en 1900. Alors, elle est publiée en 1800, pardon, plutôt en 1826. Alors, en 1826. Très bien. يعني 1926. Alors, l'intention de l'auteur. L'intention. يعني الهدف ديال الكاتب أو الهدف ديال من؟ ديال فيكتور إيغو. شنو هي؟ كاين بزاف يقول لي بأنها راه لابوليسيون دو لا بين دو مور. راه صحيحة. لابوليسيون دو لا بين دو مور. صح راها صحيحة. لابوليسيون. Voilà, l'abolition de la peine de mort. Voilà. C'est la question de la question numéro 1. Voilà, نحاول نشوفوا هاد voilà. Voilà, Victor Hugo. يعني la couleur rouge باش تبان لكم أعزائي المشاهدين باش تبان لكم مزيان. L'abolition de la peine de mort, l'abolition de la peine capitale, يعني défendre le sujet de la peine de mort, voilà, يعني عبروا كي بغيتو pas de problème. Alors هذه عليها point. يعني 0.25 شاكا يعني حطيتوها يعني 0.25 0.25 0.25 et 0.25. المجموع la somme globale c'est point. Très bien. Deuxième question, ou bien, pardon, choisissez la bonne réponse. Alors, Naya, choisissez la bonne réponse. Le narrateur est transféré. Le narrateur est transféré à l'infirmier puisqu'il s'est évanoui en observant le virage et forçat, ou bien a demandé des examens médicaux, ou bien s'est blessé lors de son incarcération. Tout simplement. Naya, la question numéro 2, c'est quoi? Pardon, Naya, alors, le narrateur est transféré à l'infirmerie puisqu'il s'évanouit en observant le virage forçat. Parce que le narrateur est déjà au chapitre 14 بأن الحاكي راه ترانسفيرا يعني في الانفيرموري باسكو اشنو باسكو راه اغمي عليه فاش كان شاهد هذاك الجمهور ديال لي فورسا لي ترافو فورسا او بيان ترافو فورسا اللي كان تيحاولوا يكون اعمى الشقه. الناراتور شاف هذاك المشهد داك السبيكتاكل وي بقى ليه الاغماء داكشي علاش اكوز هذاك المشهد مشى لوبيتال. Très bien. Alors, نحاول نكتبوا le narrateur يعني نحاول نعزو نعطيو la valeur ديال la réponse, la valeur. Alors, le narrateur est transféré à l'infirmerie parce qu'il s'évanouit. Voilà, c'est la réponse de cette question numéro 2. Pardon. Numéro 2, oui. Alors, parce que s'évanouit, parce qu'hormis aller, parce qu'il كيشاهد ينال le travail pour ça. Très bien. Troisième question. Troisième question, ماذا يقول? Au début du texte, pourquoi le narrateur, le narrateur emploie-t-il l'adverbe malheureusement au lieu de heureusement? Alors, au début du texte, في البداية هذاك النص, pourquoi le narrateur emploie هذاك l'adverbe, هذاك الظرف malheureusement au lieu heureusement? علاش؟ Alors, راه باينة علاش. Alors, نشوفوا au début du texte. شنو قال لنا؟ Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Alors, jamais إجابة للسؤال راه صحيحة. نقولوا بأن parce que, alors parce que le narrateur, alors dans le début du texte, on approche dans le début du texte, le narrateur سؤال مباشر. Le narrateur
emploi يعني وظف لينا واحد الادفيرب تماك adverbe malheureusement باسكو كوا باسكو بانه راه مابقاش مريض فوالا هذا راه سؤال يعني مباشر يا با دو يعني ديال لا كومبيستيون هنايا ما كاين حتى شي حاجه كومبليكي هنايا الوغ هنايا dans le début du texte le narrateur emploie adverbe malheureusement parce que lui ou lui parce qu'il n'était pas malade voilà هذه la réponse de cette question parce qu'il était pas malade. Voilà, دي la réponse de cette question très très facile. نقطة يعني خاصك تضيعوها أعزائي المشاهدين يعني نقطة يعني خاصكم تباع يعني خاص تقرا مزيان la question وتجاوب على la question pas de problème. Très bien, la question numéro 4. A, أنا عندنا A و B. A, le cachot me reprit. Alors ناس زلزالة كترجعني أو كتحاول تناديني أو كتحاول ترجعني. Veut dire quoi? Le retour à la captivité. La captivité نقولوا بأن la souffrance معاناة ou bien la liberté provisoire ou bien الحرية اللي هي مؤقتة اللي هو بأن sans permanent ou بأن مؤقتة ou bien le retour de au tribunal ou bien الرجوع ديالش للمحكمة. Tout simplement, le cachot me reprit veut dire le retour à la captivité. C'est la réponse de cette question numéro A, B. D'accord? Alors, il y a la captivité, la torture, la souffrance, très bien. B. Quelle est la figure de style employée dans la phrase? Leur cachot me reprit. Déjà, la personnification, pas de problème, sans doute. Alors, la figure de style, la réponse, la figure de style employée موظفة في هذه الجملة dans la phrase c'est une personnification فهي التشخيص واش كاشو شخص باش يحاول يرجعني fication très bien employé c'est complexe voilà alors la question numéro B4 5 Quel est le sentiment exprimé dans cette phrase? ما هي أو ما هو الشعور يعني المعبر عنه في هذه الجملة؟ Alors, mourir si jeune et d'une telle mort. يعني الموت يعني mourir si jeune et d'une telle. Alors هاد الفراس هذه أعزائي المشاهدين اش توصل لنا؟ بأن الموت يعني فهو يعني غيموت وهو شاب بحال الموت. Alors هنايا هاد السونتيمون هاد الشعور هادي في هاد لابخاز هادي اشنو كتعني ليك او شنو اون طونكو انت كتقرا هاد لابخاز هادي اشنو كتعني ليك واش يعني هنايا بان لا بور بان خوف يعني بان غيموت وهو شاب بحال الموت الو هنايا بان كتعنينا بلا بور يعني اكسبريم لا بور الخوف يعني عبروا اكسبريم يعني الخوف لا بور المعاناة فوالا بور زيد اشنو اخر ثاني اعزائي المشاهدين نقولوا بان لا تريستيس يعني القلق او بيان لا سوفرونس فوالا لا سوفرونس لا تورتور فوالا يعني هنا سون بحال قلتو بحال هكا شبيهه بالشون ليكسيكال لا تورتور فوالا اكسيتيرا اكسيتيرا اكسبريم لا بور الخوف الحزن المعاناه لا تورتور اكسيتيرا هذه لا فراس كتحاول تعبر لنا يعني plusieurs des expressions. Très bien. يعني 6.5 يعني حرام تضيع بسبب هاد لا كيسيون يعني très direct كتحاول ترتبها لك وتجاوب على لا كيسيون pas de problème. Très bien. La question numéro 6. Quelle est la vraie malade du condamné? ما هو المرض الحقيقي ديال المدان؟ Relevez dans la troisième paragraphe une expression. Une expression واحد التعبير pour justifier votre réponse. شنو هو la vraie maladie ديال النغاتور؟ انا عارفين بان راه لا كونداناسيون ديال على بين دو مور يعني باننا راه غيتحكم عليه هذا هو المرض الحقيقي ديال الكونداني امور بان غيتحكم عليه باش بلا بين دو مور. غنحاول نشوفوا لي زيكسبرسيون ا بارتير يعني لا تروازيام باراغراف داكوغ. alors نشوفوا لا تروازيام باراغراف ا بارتير دو تكست. alors 1 2 3 d'accord. Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas à moins que non. Folie de plus d'espérance, le pourvoi est une corde qui vous tient.
suspendu au-dessus de la bime qui entend craquer à chaque instant jusqu'à يعني ce qu'elle se casse. C'est comme si c'est le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Alors هنايا نقولوا بانها راه نقولوا بانها راه باديه من سي كوم سي لو كوتو، يعني حتى هي كتحاول تعبر بانها راه يعني لا بين دو مور، يعني نقولوا بانها راه شبيهه بلا بين دو مور، او بيان يعني تخوازيام باراغراف، او بيان نقولوا بان هنايا داكوغ اعزائي المشاهدين نقولوا بان هنايا لو كوتو دو لا غيوتين ميتي 6 سيمين اطومبي، بان هنا راه تيعاني مناش من واحد الاله متوحشه، واحد الاله اللي هي اتروس اللي كتسناه من 6 سيمانات. او لكن واحد لافراز اخرى هنايا مي نون دون سونطونس دو مور، بان راه واحد عقوبه الاعدام كتسناه. الوغ هنايا دو فراز دو زيكسبرسيون كلك ديرهم يعني راهم صحاح. غنحاول ناخذ لي زيكسبرسيون مي نون دون سونطونس دو مور، voilà. Ou bien le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. D'accord. Alors, ce sont des expressions, mais عندك الحق ديرهم بجوج او لا وحده فيهم pas de problème. Alors, la vraie maladie اول حاجه نحاول نجاوب على لا بروميير، يعني حاجه هنايا عندنا دو بوين. عندنا هنايا 0.5 في كل يعني كيستيون. هذه الاولى جاوبتي عليها 0.5 والثانيه 0.5، المجموع ديالها راه نقطه. الوغ لا فري مالادي نحاول نجاوب عليها. لا فري مالادي يعني المرض الحقيقي ديال لو كونداني. La vraie maladie du condamné, c'est la condamnation ou bien la peine de mort. Voilà, la peine de mort ou bien la peine capitale. Voilà, pas de problème, pas de. Voilà, la peine capitale, alors, parce qu'il, pour justifier la réponse, en gros, parce qu'il, ou là, mais non d'une sentence ou bien le couteau de la guillotine mettait 106 semaines après. On vient. Alors, on a un choix. Le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. C'est-à-dire, la phrase, هي راه صحيحة، درتيهم بجاف مزيان، درتي وحدة فيهم مزيان، يعني با دو بروبليم، هنا ما عندناش مشكل. داكوغ. انا راه في الكتابة ديال هاد التكست هذا راه مقسمش مزيان يعني الباراغرافات. داكوغ، غير باش تفهموا معايا المحتوى، انا راه ما قسمتش مزيان لي باراغراف، ولكن هذه هي لا ريبونس دو كيستيون نيميرو 6 بجوجهم صحاح. هذه هي لا ريبونس دو كيستيون نيميرو 6. فوالا. Je change la couleur rouge باش تبان لكم اعزائي المشاهدين. فوالا لا فري مالادي كونداني لا بين كابيتال، يعني تيعاني من عقوبة الإعدام. ولكن هاد الاكسبرسيون كتحاول تعزي بأن راه مريض أو لا بأن تيعاني من لا بين كابيتال مي دون دي سونطونس دو مور أو بيان كوتو دو غويتين ميتي 6 سيمين أ طومبي، يعني جوجهم راهم صحاح. تخي بيان. 7. ردوا معايا عفاكم أعزائي التلاميذ في لا كيستيون 7. Transformer la phrase suivante au discours indirect. يعني بأنها راه عطاوكم واحد لا فراز ديسكور ديريكت، غنحاولوا نترانسفورميها ان ديسكور انديريكت، خطاب غير المباشر. Le narrateur pensait, de point guillemets, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Alors هنايا نحاول نشوفوا يعني عندنا هنايا لو فيرب introducteur مصرف لامبارفي، وعندنا هنايا sera rejeté اللي هي مصرفه يعني في بلوس كو بارفي، وعندنا باسكو تو ايت اون ريغل. الوغ هنا غنحاول نشوفوا يعني كيفاش ترانسفورميها من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. الوغ le narrateur pensait. الوغ هنايا دو بوين غيومي بلاصتها اشنو؟ بلاصتها غنديرو que pronom relatif que. الوغ هنايا هذا فاصله 25 ضمناها que. داكوغ باسكو son pourvoi شكون هو son pourvoi. Le narrateur pensait que son pourvoi ماشي انا، ماشي mon pourvoi. son pourvoi هو son pourvoi. Voilà. Son pourvoi quoi serait rejeté. Serait rejeté. Conditionnel présent. Serait rejeté. يعني plus que parfait. Attention, conditionnel présent. Serait rejeté. Jeté. Voilà أعزائي المشاهدين. ها 25 ضمناها نقطة ضمناها. Serait rejeté. زيد اشنو؟ parce que virgule parce que tout parce que tout. alors on a le est عندنا le verbe عندنا le verbe اشنو؟ le verbe être في présent
غيتصرف لينا في l'imparfait. Alors là parce que tout était يعني في l'imparfait était très bien أعزائي المشاهدين est en règle. Voilà. Voilà. Très très facile. La question très très facile. Pas de problème. Voilà. Je change la couleur rouge باش تبان لكم أعزائي المشاهدين. Voilà. Le narrateur pense que ce son pourvoi هو serait rejeté parce que tout est en règle. Voilà la réponse de cette question numéro 7. سهلة و pas de problème و pas يعني pas des obstacles يعني سهلة ما فيهاش شي حاجة والو خاصكم غير تضبطوا conjugaison وتحاولوا كيفاش تصرفوا الأفعال وتشوفوا القواعد كيفاش نصرفوا يعني من ديسكوبريات l'indirect. Très bien. La question numéro 8. Quel argument en faveur de la pièce de mort le narrateur réfute vers la fin du texte? Alors ما هي أو ما هو ما هو الدليل أو الحجة en faveur de la pièce يعني اللي كتحاول تعطينا واحد la pièce de mort le narrateur réfute. Qu'est-ce que ça veut dire réfute ولا écarter nier il est vers la fin du texte. Alors هنايا بأن هنايا شنو هو الهدف او الحجه والبرهان ديال النغاتور؟ شنو هو؟ واش باش يعطينا اشنو عطينا شنو هو الهدف ديالو؟ شنو هي لانتونسيون او بيان شنو هي النيه او بيان شنو هي هذيك لا فيزي ديال النغاتور؟ الوغ دوني ان اكزومبل باش يعطينا واحد ليكزومبل دوني ان ايشانتيون باش يعطينا واحد ايشانتيون او بيان دوني ان اكزومبل يعني بور لي زوتر. هذا هو الحجه والبرهان باش يكون هو واحد يعني واحد الاشانتيون مثال اخرين نقول بان مثال اخرين داكوغ. الوغ l'argument الوغ نحاول نعبروا l'argument en faveur باش نحاول نعطيو قيمه de la pièce de mort pardon le narrateur réfute il réfute نقول بان nier intentionnel. فوالا هادو عبارات كيعبروا لنا على النيه او الهدف ديال هاد لا فان دو تيكست. لا فان دو تيكست هو بان الاخر دو تيكست بان هنايا يعني الاخر دو تيكست غنشوفوا الاخر دو تيكست باش نفهموا مزيان لا فان دو تيكست. تري بيان. الوغ je corrige les orthographes. le narrateur pas le narrateur réfute. alors نشوفوا معايا اعزائي المشاهدين la fin du texte. alors نشوفوا réfute la fin du texte. alors نشوفوا معايا اعزائي المشاهدين. alors l'exemple comme ils disent. عطانا اشنو donner un exemple عطانا واحد المثال عطانا واحد exemple عطانا واحد échantillon comme ils disent. je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la greffe. ما عندي حتى شي حاجه من غير هادشي. عندنا بيسيتر هي هنايا لا بريزون دو بيسيتر la conciergerie, la prison de la conciergerie et la grève, c'est une phase de l'exécution de la peine de mort. Alors on a trois lieux principaux qui sont dans le roman. Alors on est, عطانا واحد exemple, donner un échantillon ou bien donner un exemple. C'est la réponse de cette question. Donner un exemple. عطانا un exemple ou bien échantillon. Voilà. Échantillon. Voilà, أعزائي المشاهدين هذه هي la réponse de cette question numéro 8. Pas de problème, pas des obstacles. La question numéro 9 كتبغي انت تعبر أعزائي المشاهدين كتبغي تعبر تشوف انت واش فاهم شويه كتبغي تحاول تعبر هاد la question numéro 9. Si vous étiez à la place des infirmières. alors هنايا حطك في واحد الموقف اللي هو ديال المسؤوليه. إلا كنتي في البلاصه ديال les infirmières accepteriez-vous d'aider le condamné à s'évader؟ واش بامكانك تقبل يعني تساعد الكونداني يهرب؟ يعني هنايا انت كتحاول تشوف راسك انت ان طونكو انت موظف لافيرميري واش تقبل تساعد الكونداني يعني في الواقع تحاول تساعده وتخليه يهرب؟ الوغ هنايا راه لوجيكمون منطقيا ما يمكنش لحقاش الا ساعدته غنولي انا متابع قضائيا غنولي انا متابع اللي هو جنحيا وغنولي في مشاكل خارج لخدمتي. الوغ هنايا اللوجيك خدم معايا غير اللوجيك صافي. justifie votre réponse au niveau d'un argument pertinent. نعبروا سيدي مرحبا. alors à mon avis ou bien si j'étais
voilà, j'étais, j'étais à la place des infirmières, des infirmières, je n'accepte pas d'aider le condamné à s'évader ou bien s'enfuir. Alors هنايا عطيتنا واحد اكسبريسيون. علاش غنقولها بعلاش؟ غنحاول نكوريج لا كوريكسيون باسكو عندي واحد الكلافي اللي هي ما كتحاولش تعطيني يعني لي مو اللي هما قادين. Alors, si j'étais à la place des infirmières, je n'accepte pas d'aider le condamné à s'évader. Pourquoi? Parce que je ferai يعني كنحاول ندير le travail ديالي je ferai ou bien parce que je fais alors parce que je fais quoi? Je fais mon travail يعني travail et j'ai pas le droit ما عنديش الحق j'ai pas le droit j'ai pas le droit pour d'aider des condamnés فوالا ما عنديش الحق نعاون الحكم يعني الاعدام سي اذا عاونت هاد الكونداني امور تعتبر بانها راه خيانه بالنسبه للوطن. سي يعني نقول بان السي الوغ سي جاسيست الوغ نحاول نعطيكم دي اكسبرسيون يعني غابرين باش تحاول نعبروا شويه. سي جاسيست لو كونداني considéré تعتبر comme un traître تعتبر خيانة pour فوالا منعبروش منكتروش بزاف الهضرة بارك عليكم فوالا considéré. alors هنايا si j'avais alors نحاول نقراو مزيان si j'étais à la place des infirmières je n'accepte pas d'aider le condamné à s'évader parce que je fais mon travail. انا كنحاول يعني افعل الخدمه ديالي كنحاول نقوم الافعال ديالي et j'ai pas le droit pour d'aider les condamnés وما عنديش الحق باش نساعد les condamnés. si j'assiste le condamné اذا ساعد الكونداني considéré comme un traître تعتبر خيانه. هذه هي لا ريبوند دو كيسيون نيميرو 9 يعني يعني اسئله اللي هي مباشره كتحاول تعبر بواحد الطريقه اللي هي واحد الارغيومون اللي هي بيرتينون اي لوجيك. Voilà. La question numéro 10. L'exemple comme ils disent, à votre avis, peut-on lutter contre la criminalité en appliquant la peine de mort? Justifie votre réponse en moyen d'un argument convenable. Alors, أعزائي المشاهدين. Alors, l'exemple comme ils disent, يعني هذاك l'exemple اللي شفناه يعني هنايا comme ils disent هنايا شنو هو l'exemple à votre avis يعني بالنسبة لك انت peut-on lutter واش يمكن لينا نلوتي نليسي contre la criminalité يعني نحاول ضد الإجرام en appliquant la peine de mort واش يمكن لينا نطبقوا هاد لا بين دو مور. جوستيفي فوت ريبونس او مويان دان ارغيمون كونفونابل. الوغ هاد ليكزومبل هذا اشنا هو ليكزومبل اللي شفنا الاخر يعني ها هو الاخر شوف معايا جو ني بلي كو 3 با افير يعني بقى لي غير 3 الخطوات اللي غنحاول نفعلهم بيتيتر لا كونسيرجوري لا غريف داكوغ. الوغ ا فوت افي يعني بالنسبه لك انت كيفاش كتشوف هاد ليكزومبل هذا كوم ils disent ا فوت افي peut-on lutter contre la criminalité en appliquant la peine de mort? واش يمكن لينا نحاول لوتي شنو هي لوتي نقول بانك ليسي ابوندوني ضد هذاك الاجرام ضد en appliquant la peine de mort يعني باش نحاول نطبقوا la peine de mort. جوستي فوت ريبونس او مويان على الاقل دان ارغيومون كونفونابل على واحد الحجه وبرهان اللي هو مناسب. الوغ هاد الكيستيون هذا عبر فيه انت كي بغيتي وحاول تكتبوا لي في الكومونتير يعني غنحاول نشوفوا الترددات ديالكم نحاول نشوفوا لي زيكسبرسيون ديالكم يعني جاوبت لكم على لا كيسيون نيميرو 9 اللي هو اللي خاصكم نتوما تعطيو الاراء ديالكم حيت كل واحد عنده اراء ديالو كيفاش كيشوفها. الوغ هنايا 10 يعني هنايا كنت تبغي واحد راي شخصي كتحاول تعبر شويه يمكن لك يعني تعبر في الكومونتير غادي نقرا كلشي ونجاوب على كلشي. فوالا اعزائي المشاهدين ندوزو لا برودكسيون اكريت.
Alors, جوج protection écrite عليها 10 points. Sujet اشنا هو. Dernièrement, un jeune Tangérois a attaqué sans succès une banque dans le but d'acheter les médicaments et payer les frais d'opération chirurgicale à son père atteint d'un cancer. نقراو question مزيان ونقراو la consigne مزيان و le test مزيان. Alors, هذا الموضوع اشنو ديرنيامون اخيرا اولا في الاواخر هذه ان جون طنجيرو واحد الاخ اللي هو من طنجه اولا طنجيروا يعني من الشمال اتاكي هجم عليه شنو هجم على واحد البنكه بدون نجاح هجم عليه ولكن شدوه سان سوكسي بدون نجاح بدون فشل دون لو بوت عنده واحد الهدف شنو هو داشوتي لي ميديكامون يعني باش يشري يعني لي الادويه ميديكامون اي بايي ويخلص لنا لي فري